ताजे सांगणे ऐकून ग्रीन ब्रिगेड जे हांगच्या गोंयच्या पर्यावरणाक लागून गोंयच्या झाडांक लागून पेडांक लागून कितें काय म्हळ्यार मुखार सरल्यात वाचोवपाक ते संघटनेवर आमी एकजूट जाले आनी त्या लोकांनी आमकां सांगले की बाबा आमी कितें तरी करया आनी म्हणून काही दिसा पयलीं आमी हांगा एक कॅन्डल यात्रा काडली आनी ताजे बरोबर कितें काय मशाल जागृती अशी आमी करून पॅरलल कितें काय म्हणल्यार ग्रीन ब्रिगेड पर्यावरणवादी आनी आमचे जे भक्तगण आसात त्या लोकां मदीं आमी संवाद साधून एक कितें काय म्हणल्यार आमी हांगा जागृती केली तरी पण आवाज जायना तरी पण काय कोण कानार मनार घेनात त्या खातीर आमी थारायलें की बाबा कितें तरी करया हांगचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात आमचो सीएम आसा तो आमचे कानार मनार घेनात आमी दिल्ली या आमी नितीन गडकरी जो आसा जो रेल्वे आनी हायवे मिनिस्टर आसा ताका आमचे सांगणे घालया आनी अशें करून आमी जवळ जवळ 15-16 लोक भाऊच्या माध्यमांतल्यान म्हळ्यार भाऊ म्हळ्यार श्रीपाद नायक आयुष मिनिस्टर आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें काय म्हळ्यार दिल्ली पावले दिल्ली आमचें व्हडलें स्वागत जालें भाऊ खूश जालो आमकां पळोवन भाऊन सांगलें की तुमी भिनाकात येता दिसा आमी कशे तरे करून आमी नितीन गडकरीक मेळया ताणें आमकां बरें केलें कळ्ळें तुका आमचो मान सन्मान केलो आमकां रावपाक दिलें आमकां जेवण खाण दिलें आनी आपलो बाबा एक गोंयकार आयलो म्हणून कितें काय म्हणल्यार आमकां बरे भशेन ताणें राखलें दुसरे दिसा आमी काही लोक 5-6 जाण लोक आनी मिडिया घेवन कितें काय म्हणल्यार नितीन गडकरी साहेबा कडेन गेले नितीन गडकरी साहेबाचें ऑफिस म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें थंय व्हडले पहारे करूं भितरल्यान भायल्यान सेक्युरिटी इतलें करून आमी कितें काय म्हणल्यार आमकां एंट्री मेळ्ळी आनी एंट्री मेळ्ळी म्हणटकीर आमी पळयलें की बाबा नितीन गडकरीचे साहेब आसात तांचे कन्सल्टंट आसात जे ऑफिसर आसात ते सगळे कितें काय म्हणल्यार आमकां आपोवपाक लागले आनी सांगपाक लागले तुमचो प्रश्न कितें आसा त्या प्रमाणे आमी तांचे पयलीं प्रश्न मांडलो आनी सांगलें की बाबा रे हो आमचो जागेकार आमचो हो खापरेश्वर देवस्थानाचो हो कितें म्हणल्यार अधिपती हांगा कितलीशींच वर्सां पिळगी जाल्यो हांगा वडाची पुजा जाता हांगा नागोबा निवास करता हांगा कितलेशेच कित्याक म्हणल्यार आमचे सुकणी पक्षी रेप्टायल्स वेगळे वेगळे तरेचे हांगा कितें काय म्हणल्यार आमचे जनावरां निवास करतात सगळें सविस्तर सांगलें आनी ताणें आमकां 5 जाणांक भितर आपयले कन्सल्टंटा कडेन म्हायती घेतली की बाबा कशे तरेन कितें ताजें हो जो वर्ड आसा तो कसो वाचोवपाक जाता सविस्तर चर्चा केली आनी ताजे नंतर आमकां नितीन गडकरी साहेबान एक आश्वासन दिलें की आपूण सगळे पॉसिबिलिटी ज्यो पळय आसात त्यो आपूण सगळे कितें विचार करतलो आनी जाता ते तरेन हांव ह्या वर्डाक साकार करतलो आमी खूश जाले आमी म्हणलें की बाबा कितें जावं आमचें जें पळय कितें आशिल्लें कश्ट आशिल्ले दिल्ली पर्यंत वचपाचें ताणें तें कितें म्हण आयकून घेतलें आनी आमकां एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो हाजेर आमी खूश जाले आनी तुमी बातमींतल्यान पळयलें आसतलें की नितीन गडकरी साहेबान आमचें घराणें आयकलें ताच्या नंतर कितें जालें 2-3 दीस आमकां दिल्लीच्यान हांगा येवपाक लागले काल आमी पळयलें काल हांगा मिटींग घेतली आनी म्हणलें बाबा कितें जालां तें पळोवया तरी कित्याक तांचे कडल्यान कांय रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना आमकां कन्सल्टंटा कडेन कांय रिस्पॉन्स मेळ्ळो ना पूण आमी कन्सल्टंटाक फोन मारलो आनी कन्सल्टंटान आमकां जें पळय सांगलें ताचेर आमकां धक्कोच बसलो असो धक्को बसलो भावनान भयणानो आमची पांया कडली जमीन कितें काय म्हणल्यार कितें हाल्ली आमी सगळेच कितें करना सैरभर जाले कार्तिक बाबा आसा तो कितें काय म्हणल्यार सामको आबूज असो जालो म्हणपाक कितें आमी केलें तें कितें काय म्हणल्यार आमी ताजे कडेन सांगणें मारलें ताजे कडेन पांया कडेन आमी नतमस्तक जाले की बाबा हें मुर्डेश्वराचें देवस्थान आसा जें जाग्याचें देवस्थान आसा तें देवताराचें देवस्थान आसा तें अबाधीत आमी दवरपाक जाय पूण कांयच ताचो परिणाम जालो ना कारण कितें जालें तो कन्सल्टंट आमकां सांगतालो की बाबा आपूण सगळे पॉसिबिलिटीज हें देवस्थान कितें वाचोवपाक आपूण प्रयत्न करतलो व्हड वाचोवपाक प्रयत्न करतलो तेच मनशान आमकां सांगलें की हांगा कितें काय म्हणल्यार व्हडलें कितें फावंडेशन येता हांगा एक पिलराचें फावंडेशन येता आनी ताका लागून हो व्हड जो पळय आसा तो नश्ट जातलो तुमचें देवस्थान तुमचें उरचें ना त्या खातीर आमकां इतलें वायट दिसलें आमी म्हणलें आरे बाबा नितीन गडकरी साहेबाच्या ऑफिसांत येदे येदे व्हडले कन्सल्टंट आसात येदे व्हडले महारथी कित्याक म्हणल्यार कन्सल्टंट आसात हांगा थंय तुमी हांव तुमकां सांगता भावनान भयणानो हांवूय अजाप जालो थंय आख्खे संवसाराचे कन्सल्टंट आशिल्ले कोरियन आशिल्ले चायनीज आशिल्ले आफ्रिकन आशिल्ले युरोपियन आशिल्ले सगळे तरेचे कितें काय म्हणल्यार कन्सल्टंट ताच्या ऑफिसांत आशिल्ले आनी तुमकां सांगता तें ऑफिस जें पळय आसा कन्सल्टंटाचें तें फक्त गोंयचोच विकास पळयना आख्खे इंडियेचो पळयता आनी आजचो इंडियेचो जेन्ना विकास ते पळयतात तेन्ना तुमी पळयात जम्मू काश्मीर साकून कन्याकुमारी पर्यंत आमची जी पळय लँड प्रोफायल जी पळय आसा जे आमचे दोंगर आसात ज्यो नदी आसात दर्ये आसात व्हडले व्हडले कितें काय म्हणल्यार हे आसात अरण्य आसात तातूंतल्यान हे सक्षम आसा सगळें करपाक आनी हे बारीकशें काम
जाका फक्त आमकां आमी एकच सांगिल्लें मागणी केल्लें की बाबा रे हो जो बबड आसा ते सोडून तुमी कित्याक काय म्हणल्यार शिफ्ट ते सोडून कित्याक म्हणल्यार तुमी शिफ्ट करत ना जाल्यार मातशें डायवर्ट करत तेवटेन व्हरत हे तुमच्यान सादें गोश्ट करपाक जायना. हाजे वयल्यान सीद जालें की आमकां थंय वचून कसलोच मान मेळना. आमच्या उतराक कितें काय म्हणल्यार सन्मान मेळूना. भाऊ येदो व्हडलो कित्याक काय म्हणल्यार आयुष मिनिस्टर जाणें 6 वर्सां स खेपे कित्याक काय म्हणल्यार हांगा निवडणूक लडयली आनी तो कित्याक म्हणल्यार निवडून आयलो. अशें मनशाचें उतर तुमी भायर उडयतात त्या खातीर अजून टायम गेलो ना. हांव नितीन गडकरी साहेबाक सांगता तशें श्रीपाद नायक आमचो श्रीपाद भाऊक सांगता आमच्या सीएमाक विचारता सांगता आमचो लोकल MLA आसा तांकांय सांगता की बाबा रे खाबरेश्वर देवस्थानाक तुमी वाटोवपाक कित्याक काय म्हणल्यार मुखार करात. येदें व्हडलें देवस्थान जागृत देवस्थान जाती इतिहास आसा 300 वर्सां 400 वर्सां पयलींचो. हांगा जागेकार रावतात आमचे वाड वडील जे पळय आसात आमी बरे आत्मे हांगा रावतात. तांच्या सगळ्यांचो एकूच नमळायेचो तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा की बाबा तुमी तुमकां जाय जाल्यार तुमची मोलां तुमी वाचयली तुमचे बिझनेस एस्टाब्लिशमेंट वाचयले तुमची दुकानां वाचयली तुमचे सगळें कितें तुमी वाचयलें पूण सादें तुमी कितें काय प्रयत्न करपाक शकनात ह्या देवस्थानाक वाचोवपाक. आनी ज्या देवस्थानान आमकां खरोखरच आमकां हे येतले वतल्यान कितें राखण दिली. देव हांगा आसा म्हूण लोक कितें जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान जावं हिंदू जावं बाकीच्या धर्माचे कोणी जावं पीक करतात. कित्याक करतात त्या देवस्थानाक तांकां आदार आसा. फाल्यां समज म्हूण हें देवस्थान समज म्हूण नश्ट जालें जाल्यार कोणाक पीक करतले. असली देवस्थानां नश्ट भरपूर जाल्यात त्या खातीर एक विनवणी आसा सरकारा कडेन आनी खास करून प्रमोद सावंता कडेन बाबा तूं हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटात तुमी जाल्यार हे जे पळय वडाचें झाड आसा ताका भरपूर म्हत्व आसा हिंदू धर्माक. तुमकां एकच गजाल सांगता गौतम बुद्धान आख्ख्या संवसारभर न्ही आख्ख्या वर्ल्डाक कित्याक म्हणल्यार ही पिंपळाची झाडां बसयली. कित्याक बसयली की पिंपळाची झाडां आसात वडाची झाडां आसात ती सगळ्यांक चड सावळी दितात ऑक्सिजन डबल दितात. थंय कित्याक म्हणल्यार लोक आमचे जाणटे आसा ते डिस्कशन करताले बरें कितें आसा ते विचार विमर्श करताले. आज तुमी हें सगळें सोडून कित्याक म्हणल्यार पार्लमेंटाक बसतात विधानसभेक बसतात आनी कसले निर्णय करतात लोकांच्या विरोधान करतात. जाणा जायत भावना आनी भयणाचो वटवृक्ष जो पळय आसा तो आमकां खरोखरच सद्बुद्धी दिता आमकां विचार करपाची शक्ती दिता आमकां बऱ्या वायटाची जाणीव करून दिता. अंतरात्म्यान जे पळय आमचें बरें कितें आसा आमच्या काळजाच्या साणीचेर घासून तो कितें सत्य काडपाचें हें सगळें कितें वैभव ह्या वटवृक्ष आसा. हे कितें काय म्हणल्यार आमच्या झाडाक आसात अशें फक्त झाड न्ही हे आमचें सदैव कितें काय म्हणल्यार आमचें स्थान आसतलें. भावनांनी बनवलं इतलें हांव तुमकां सांगून तुमकां एक जाणीव करून दिता आनी म्हाका दिसता तुमकां समक्ष हें जें कितें चल्लां ताजेर एक उजवाड आयलो आसतलो की बाबा हें देवस्थान वाचप कितलें अत्यंत गरजेचें आसा. खुबशे हांगा उलोवपी आसात गोंयच्या वाठारांतले आयल्यात म्हजें उलोवप मातशें लांब लचक जालें पूण हांव जें पयलींच्यान लास्ट पर्यंत कितें जालां तें तुमच्या भितर मांडलें आनी हें सीएमा पर्यंत पावचें अशें आमचें सगळ्यांचें विनवणी आसा. सीएमान कितें काय म्हणल्यार जाय जाल्यार प्रधानमंत्री सुद्दां ते पावोवचे नरेंद्र मोदीजी पावोवचे सगळे जे कोण आसात तांचे मंत्री तांकांय पावोवचे आनी तांचे एक प्रेशर बिल्डअप करचो की बाबा रे खाबरेश्वराचें देवस्थान खंयच्याय परिस्थितीन आमी अबाधित दवरतले आनी ह्या झाडाक कशेंच एक देवस्थानाक धक्को लावपाक दिवपाचें ना. देव बरें कर तुमचे सगळ्यांचे. खाबरेश्वर महाराज की खाबरेश्वर महाराज की खाबरेश्वर महाराज की. आता काल ऍक्च्युली आमचो पळय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट पळय आसलो तो काल फिक्स केलो सॅटर्डे. जेन्ना आमकां बरी खबर मेळ्ळी की हो ब्रिज रियलायन हो फ्लायओव्हर रियलायन जातलो आमी ते कॅन्सील केलो कालचो. जेन्ना आमी हिंगा मेवले आमी तुमकां प्रेसाक मॅसेज धाडली की प्रेस ब्रिफींग आसचें ना म्हूण गरज ना म्हूण प्रेस ब्रिफींग कित्याक आमकां दिसलें तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून. पूण जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले तेन्ना आमकां मॅसेज येयली की इंजिनियर ऑलरेडी प्लॅन करता काडपाक झाडां. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें फाल्यां हायकोर्ट हियरींग आहा हे पळय 9 बॅनियन ट्रीज आहा आनी इन्क्लुडींग 1 पीपल ट्री तेजी फाल्यां हियरींग आहा. आनी गोव्हर्मेंटान सांगलां की एक एजन्सी डॉक्टर ट्री म्हणून आमकां खंयचे म्हणटा डॉक्टर ट्री बॉम्बेचे म्हणजे तांकां आमी पार्टी केल्या हे केसीन आनी फाल्यां तांकां कोर्टान येवन तेंचे डिटेल्स येतले. आतां म्हाका मातशें 2 ते 3 मिनट उलयल्यार जाय स्पिकराक लक्ष दिता.
अपरेश्वर महाराज की जय, अपरेश्वर महाराज की जय, अपरेश्वर महाराज की जय. कार्तिक बाब, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जरी तूं बीजेपीच्या आसपासून जालें तुवें रेडी रावपाक जाय पडटलें. हें देवस्थान आनी वड वाचोवपाक लागून तुजेर केसी घेवपाक, कित्याक साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुलसीदास नायक जो आसा पळय आयज केसी घेतला, पूण तेणी आपल्या तत्वांक फाटीं दवरले ना आनी त्या तत्वांचेर तो काम करता आनी आयज तो जेलीन वचपाक रेडी जाल्लो आहा. ताका लागून तुका पयलींच शिटकावणी करता. शाबाज रे तुलसीदास. मेन आज येवपाचें हांगासर कारण कित्याक लागून आमी कोट्यांनी पयशे आयज खंय 700 crores फायनलायज केल्ले आसा साऊथ गोवाची खंयचो तरी ब्रिज फ्लायओव्हर थंयसर कंटिन्यू करपा लागून. आनी आयज इतले कोट्यांनी पयशे तर घालता. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, खूब जाणांनी आयकला आसतलो, आमी देवळां बांदपा खातीर 20 कोटी दवरला म्हणून. बरोबर काय ना? 20 कोटी तर तुवें देवळां बांदपा खातीर दवरले अशें तुवें सगळ्यांक शिटकावणी केल्ली. असेंब्लीच्या भायर येयल्या उपरांत तुवें आव्हान केल्लें जाल्यार आज हो पिपळाचो झाड आनी पिपळाच्या पोंदाक जो आमच्या शिमेवयलो राखणदार आसा, ह्या राखणदाराक वाचोवपाक तुजे कडेन शक्य जालें ना? जेन्ना खंयचोय प्लॅन जाता नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल हायवे बांदपा खातीर स्टेट गव्हर्नमेंटाचो अप्रुवलाच्या नंतरूच तो प्लॅन फायनलायज जाता, डिझायन फायनलायज जाता. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक खबर आसलें सकयल कितें चल्लां तें. सो सकयल जेन्ना फीडबॅक दिता स्टेट गव्हर्नमेंट, जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट फीडबॅक दिता आसतना कोणाक विचारता आसतलें? एक म्हणटा ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, दुसरे म्हणटा ते जो MP लागता पळय ताका विचारता आसतलें. आयज जेन्ना ही गजाल त्यांच्या मुखार पावली आसतली तेन्ना तेंच्यांनी त्या बायलांचो विचार केलो ना, जी हांगासर येता व्हडा पुण्याच्या दिसा आनी हांगासर फेरे घेता तेन्ना तेंचो चिंतले ना? आयज ह्या आमदार जो हांगासर रोहन खंवटे आमदार आसा, ह्या रोहन खंवटे मात्तूय विचार केलो ना? इलेक्शना टायमार आमी ह्या व्हडा कडेन देवळा कडेन आमी सगळे आमचे सोंगां हेजी देवाची सोंगां रावन आमी कॅम्पेन करता, देवा कडेन मागणी करता, देवा कडेन फुडले नाल फोडटा, सगळें करता आमी. आनी आयज जेन्ना खऱ्यांनी देवाची शीम जी आहा पळय हांगासर, काप्रेश्वराचो देव आसा हांगासर, ह्या शिमेवयल्या राखणदाराक वाटोवपाक आमचे कडेन इतलीच सुद्दां ना. परवरकरांक हांव विचारूंक सोदतां, जे मनीस हांगासरल्यान वता पांय पडल्या शिवाय मुखार वचनात. हांगासर कितलेशे एक्सिडेंट फुडें जाल्ले आसात, पूण त्या एक्सिडेंटाक लागून आयज जेन्ना पांय पडटा आनी मुखार वयता तेन्ना देव वाचयता म्हणून सांगता आमी. जरी तर आमी इतल्या लेवलाचेर आमकां खबर आसा जाल्यार त्या शिमेवयल्या राखणदारांक राखपाचे अधिकारूय आमच्या गोंयकारांक आसा आनी आमी हे राखतले. आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता, तुमी कितले केसी घातल्यो, कितें घातले, अरेस्ट केले, आमी कांयच फाटी फुडें रावपाना. कित्याक सांगता? आतां जेन्ना एक टेकरे स्टेट म्हणून तुमी सगळ्या लोकांनी आयकलां आसतलें की GMC कडल्यान सकयल देंवन येता तो रोड, तो केकरे स्टेट आसा थंयसर. CCD आसा पळय आमचे CCD आसा GMCच्या मुखार. नेक्सा शोरूम आसा पळय, त्या नेक्सा शोरूमाच्या ऑपोजिट केकरे स्टेट बिल्डींग आशिल्ली, 2 बिल्डिंगी आशिल्ल्यो. आयज थंयसर 5 बिल्डिंग्यो जाल्ल्यो आसात. लक्षांत घेयात, थंयसरलो जो हायवे आशिल्लो पळय तेंच्यांनी एक बिल्डींग वाटोवपा खातीर तांच्यांनी त्यांचो मनीस जो फायनान्सर आसा तो तांचो कार्यकर्त्याची बिल्डींग आसलेल्या कारणान तो सेफगार्ड करपाक लागून रस्तो ट्विस्ट केलो आनी तो एक्सिडेंट जावपाक पावता. तर 2 ट्रक 3 ट्रक पळय थंयसर अक्षरशः पडटा, एक्सिडेंट जाता. पूण त्या टायमाचेर जरी तर त्या बिल्डिंगेक साल्वार केलो आनी सांताक्रुजाच्या लोकांक थंयसर त्रास करून एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ट्रॅफिक जाम केल्लो आसा, त्यांच्या बेनिफिटाक लागून, फक्त एक बिल्डिंगेच्या बेनिफिटाक लागून. आणि आज एक्चुअली 4 बिल्डिंगे जाल्ल्यो आसात रोडाचो टर्न. आमी हांगा टर्न मागिना. आमी कितें म्हणटा, आमी मातसो स्लायड ते सायडीन तो रोड गेलो जाल्यार हो वड वाचोवपाक शकता आनी हेय वाचपाक शकता. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, हेच्या फाटल्यान राव हो एक जो आसा ना जाल्यार टनल वाला सकयल्याच्यान, कित्याक तो हायट जो आसा पळय आनी हो तुमकां जाय ते ऑप्शन करूंक शकता. जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा. जरी तर ह्या वडा फाटल्यान जरी तर पळय तो एक व्हडली बिल्डींग येता आनी ती बिल्डींग आहा पळय, सेटबॅक पळय त्या बिल्डिंगेचो. हायवे तर नॅशनल हायवे येता जाल्यार कितलो सेटबॅक आसपाक जाय? एक्विजिशन जे आसा पळय ते अराउंड 40-45 मिटर्स आहा पळय ते फुडें एक्वायर केला जाल्यार ही नवी बिल्डींग येता मरे. म्हणल्यार तुमकां जाय थंय प्रोटेक्शन, तुमकां नाका थंयचं प्रोटेक्शन ना. म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट सांगता, सदांच तुमीच म्हणटा मरे की आमी
आमचो सरकार जो आहा पळय हिंदूंक प्रोटेक्ट करता, हिंदूंक जर प्रोटेक्ट करता जाल्यार हिंदूंचो देव कित्याक प्रोटेक्ट करना? आणि आयज हांव अभिमानान सांगता की आयज एना फर्नांडीस आसा, हांगा लीड करपी आवर्तन बाब आसा, मागीर आमचे एंथनी बाब आसा, आज फिडोला आयिल्ले आसात. आज जरी तर क्रिस्तांव लोक मुखार येवन जरी तर सांगता की बाबा हो वर्ड वाचया, हांगा हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स आसा, जाल्यार हो सेंटिमेंट्स ह्या सरकाराक कळटा काय ना? काय तो सेंटिमेंट्स फक्त इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां जागो जाता वोट पुल आउट करपाक धर्माच्या नांवान, रामाच्या श्रीरामाच्या नांवान, देवीच्या नांवान? हे म्हाका विचारपाक जाय. कित्याक जरी तर आज आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, आयज ह्या झाडांनी आमकां कितलेशे प्रोटेक्शन दिल्ले आसात, आणि हे जर झाडां ही जी पिंपळाची झाडां तर आमची रेस्पेक्ट दिना जाल्यार हांगासर कितें म्हणून सांगूंक सोदतले? हांगा कितें म्हणून म्हणटले आमी? सोरोप जी आसा पळय, सोरोप हो शिवाच्या आंगार आसतात, आणि हो सोरोप जो आहा पळय तो वडाच्या हेजेर चड रावता. ब्राह्मण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळे जितले आमचे रिच्युअल्स आसा पळय ते वडा कडल्यान आणि वडाच्या कुशीच्या बाये कडल्यान सुरू जाता. आणि आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हे सगळे तर काढले जाल्यार आमी उरतलो खंय? आयज तेणी आपल्या मनशान रोहन कौटेन क्लॅरिफाय करपाचें की जरी तर तुका प्रेम आसात, हिंदू लोकांचो प्रेम आसात, हिंदूच्या सेंटिमेंट्साचो प्रेम आसात, हिंदूची बायलां जी हांगासर येता आणि फेरे घेता तांकां तर फेरे दिवपाक जाय, ताका करपाक दिवपाक जाय, जाल्यार तुवें भायर सरचो आणि हे जितले लोक जमलेले आसा हांगासर तांकां सपोर्ट करचो आणि थंयसर उठोन तांकां सांगचें की बाबा हे रोड आमी करपाक दिवचो ना म्हणून. हेच सेम हांव श्रीपाद भाऊ आणि प्रमोद सावंताक सांगता, तुम्ही बीन या बहुजन समाजाक, नॉर्थ गोवा हो बहुजन समाजाचो आसा आणि नॉर्थ गोवा बहुजन समाज मेजॉरिटी आसलेल्या कारणान तांच्या देवा देवतांक राखपाचें काम तुम्ही करपाचें. आणि जरी तर तुमचे कडेन राखपाक जायना जाल्यार एक गजाल सांगता, मागीर आमकां तुम्ही उखलून व्हरा आनी कितें करा, आमी हे हांगा जेसीपी घालपाक दिवपाचें ना म्हणचे ना. मागीर फाल्यां सकाळी तुम्ही आमकां ब्लेम करिनाका की नॅशनल हायवेचेर आमी हांगासर आडयले आनी कितें आडयले ते आमकां उखलला आनी घाला तुम्ही, आमी फाटी सरचो. सरतले आमी फाटी? आमी खंयचे? दुसरी लास्ट गजाल सांगता, जेन्ना कोर्टान गेले आमचे सगळे नोमार वरीस, क्लाउड, मागीर मेलिसा हे आमचे जे कोर्टान गेले तेन्ना कोर्टान कितें सांगले? कोर्टान तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेले आसात की ही झाडां मारपाक जी आहा पळय वडाची इतलीच गोंयान भरपूर झाडां मारलेली आसा बनियन ट्री, सो हे मारचे न्हय, होल्डार आसचे म्हणून त्यांचे म्हणणे आशिल्ले. आणि आमकां विश्वास आसा की हो कोर्ट जो आहा पळय तो आमकां जस्टीस दितलो. पूण अशें आयकल्ल्या प्रमाणे कोर्टाचो जजमेंट येवच्या पयलींच हो वड हांगासरल्यान उखलपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळिल्ली आसात. लक्षांत घेयात, तुम्ही तर कोर्टाक मान्यता दिनात जाल्यार आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता, आमी लॉ अँड ऑर्डर मानणारे लोक, आमी ज्युडिशरी मानणारे लोक, पूण आमच्या ज्युडिशरीक तर तुम्ही मानिना जाल्यार मागीर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार फक्त आणि फक्त बीजेपी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतले आणि काय म्हणून सोदता. आता फाल्यां मेन म्हणटा तें फाल्यां हियरींग आहा हायकोर्टान. फाल्यां जे पळय एजन्सी आहा ट्रान्सलोकेट करून दिल्या पळय एजन्सी डॉक्टर ट्री म्हणून तांकां आमी पार्टी केल्या. हे पिटिशनाक ही झाडां 9 झाडां सांबाळपाक बॅनियन ट्रीज आनी पीपल ट्री तांकां आमी पार्टी केल्ली आहा. फाल्यां हियरींग आहा. फाल्यां ते हियरींग आउटकम प्रमाणे आमी डिसायड करतले की 24 तास विजीट करचे काय ना ते. बरोबर हा. आता मागता अशें ब्रिफली तानोज आडोळकर सांगा. सगळ्यांक नमस्कार आणि सगळ्यांत पयलीं देव कापलेश्वराक नमस्कार करता. एक म्हळ्यार आमच्या संतांनी सगळ्यांक एक शिकवण दिल्ली आसा ती म्हळ्यार झाडां पेडां राखून दवरपाची आनी तांच्यांनी आपल्या अभंगान म्हणिल्लें आसा तें म्हळ्यार कितें, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचर्य म्हणून. हाचो अर्थ कितें, जी झाडां पेडां आसा ती आमच्या खातीर आसा आणि त्याच पद्धतीन पशु पक्ष्यां खातीरूय आसा. झाडांना ऑक्सिजन जावं शकना, फ्रूट येवं शकना, फ्लावराचो बरो सुगंध येवं शकना आणि आमकां त्या पद्धतीन सावळी मेळूं शकना. सावळी ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणात ही धर्तरी तापतली आणि तापल्या नंतर
हाजो विपरीत परिणाम जे लोक एक मिनिट बस जे लोक हांगासर ह्या धर्तरेचेर रावता तांच्या जिवनाचेर जातलो। आता सांगपाचो विषय असो आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी धर्मनिष्ठ हिंदू धर्माचे रक्षण करते म्हणटा, जाल्यार हे अधर्मी कार्य कित्याक करता तुम्ही? अधर्मी कार्य करता काय ना? हे देवाचे आमच्या आज हे पेड काढून उडोवंक सोदता, हे अधर्मी कार्य न्हय। सो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान लक्षात दवरचें, ईव्हीएम तुमकां एक वेळ मदत करू शकता, पण गोंयचे नागरीक सामान्य जनता तांच्या मनात तुमच्या खातीर फक्त क्लेशाची भावना आसा आणि श्रापित भावना आसा काय ना? आता सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन म्हणून एक गजाल सांगपाची गरज आसा। हालींच जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट रोड वायडनिंगाचो आशिल्लो आणि हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो कोणाक? MV रावाक, आणि ताका सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, कन्सल्टन्सी दिल्ली ताका, आनी ताका सांगिल्लें रोड वायडनिंग कर म्हणून। 1918 जेन्ना PWDन जेन्ना काही कायदे थारायले, तांच्यांनी सांगिल्लें 15 मीटर सोडून तुवें घर बांदपाक जाय, आणि परवडचे तुम्ही जर लायनीन वतात न्हय जाल्यार सेटबॅक 15 जो मिटराचो आसा, 1980 थारायल्लें। आता आयकूंक आयला खंय हायकोर्टाच्यान MV रावाक प्रमोद सावंताचे बीजेपी सरकारान 28 कोटी खंय दिल्या। हे 28 कोटी जे दिल्या पळय ते कित्याक हे लोकांनी ताका विचारपाची गरज आसा। आणि दुसरी गजाल, हांगासर जो वायडनिंग जावपाचो आसा पळय ताका फ्लायओव्हर जावपाक कारण हांगासर ह्या पर्वरीन मारेन बाब एक मिनिट, ह्या पर्वरीन एक विशिष्ट अति महनीय व्यक्ती रावता, आणि त्या महनीय व्यक्तीचे खंय 3 बिल्डिंगे आसा, त्यो 3 बिल्डिंगे वच्च्यो न्हय म्हणून हे वायडनिंग जे आसा ते स्टॉप केला, आणि ताज्या खातीर हो ब्रिज येता, आणि हो ब्रिज येवंक जाय म्हणून MV रावाक 28 कोटी रिटर्न केले सरकारान, हायकोर्टान गेल्या। आता जर त्या विशिष्ट व्यक्ती खातीर जर येदो व्हडलो फ्लायओव्हर जाता जाल्यार ह्या देवाचे बाबा पेड सांबाळपाक सरकाराक जायना। बिझनेसमॅन आणि पॉलिटिशियन हांच्यो 3 बिल्डिंगे वचपाच्यो आशिल्ल्यो म्हणून तुम्ही जर ब्रिज बांदता, वायडनिंग करिना, जाल्यार हे पेड तुम्ही कशाय पद्दतीन राखून आणि अबाधित दवरूं शकता। कारण पर्वरकरांचे अधिष्ठान हांगासर तांगेले भावनात्मक कनेक्शन आसा। हांगा ह्या सायडीन जर वतात न्हय तुम्ही मुद्दम पळया, खूब जागा आसा जे मातशे ब्रिजाचे अलायनमेंट मातशे हालोवंक शकता जर बीजेपीचे सरकाराक जाय जाल्यार। पण लक्षात दवरा बाबानो, एक म्हण आसा खंय कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। लक्षात दवरा, कर्म कर आणि खंय ताजी चिंता करू नाका, तुका खंय फळ आपोआप मेळटलें। पण त्याच पद्दतीन दुष्कर्म करतलो पळय ताजें फळ तुज्या बायले भुरग्यांक आनी तुज्या फॅमिलीक मेळटलें काय ना? तशेंच एक लक्षात दवरा, असोच कोण तरी एक अति मेहनती व्यक्ती ताणे मागच्या इलेक्शनाक 2000 भुरग्यांक काढून उडयले, तांच्या पोटार मारले आणि स्वता पोटार घेऊन गेलो। आता लक्षात दवर, हे हांव कोणाक सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे कॅटेगरीले मिनिस्टर, आमदार आणि मुख्यमंत्री लक्षात दवरा, तुम्ही हे तुमच्या भुरग्यांक करून दवरता आणि वता थंय तुम्ही जागेकारांकडे तुम्ही जी खेळी मांडल्या पळय, तुमच्या फॅमिलीक ही खेळी मांडपाक तुम्ही दवरला, तुमची आख्खी फॅमिली नष्ट जातली। ताज्या खातीर आम्ही तुमकां आतांच सांगता, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्युअर। आतांच प्रिकॉशन घेया। तुमच्या जर फॅमिलीक तुमकां वाटोवपाक जाय जाल्यार देवांची झाडां पेडां आनी देवांची अधिष्ठानां ही सांबाळून दवरपाची गरज आसा। आणि परत एकदा सांगता,
अधर्मी बीजेपीचो सरकार जो सगळ्या हिंदू धर्माचेर आज मोठे कारस्थान करपाक सोदता. कारण तांकां कितें खबर आसा, तांकां हिंदू धर्माचे पडिल्ले ना, तांकां हिंदू धर्माच्या देवा देवतांचे पडिल्ले ना. तांकां फक्त हिंदू धर्मियांक भडकोवन फक्त मतां घेवपाचें आसा. आनी हांगा पर्वरींच्यान हे स्पश्ट जाता. कितें म्हणून तर हांच्यांनी आज ह्या देवाच्या झाडाचेर जे आज येदे मोठे संकट हाडिल्ले आसा, हे झाड कापून उडोवंक सोदता. लक्षांत दवरा, हिंदूनो, जायात जागे हे भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आसा हे हिंदू धर्मा खातीर न्हय, तर हांकां फक्त एकमेव गोष्ट प्रिय आसा, ती म्हळ्यार सत्ता आनी सत्ता. हांचे केन्नाच बरें जावचें ना. धन्यवाद. हो आमचो प्रमोद सावंत सांगतालो की आमकां की हे दिवडा गोमट्यो पुर्तुगेज तेंपार मोडून काडले म्हूण. आतां कोण मोडटा? कोण मोडटा? पुर्तुगेज मोडटा? कोण मोडटा? पुर्तुगेजांचेर घालतालो आनी पयशे दिवन तयार आहलो पण ते परत बांदपाक. मोडपी मनीस हेच पुर्तुगेज नवे पुर्तुगेज येयल्या. आतां मागता सिद्धी नायक आमची बाय बोरवडकार ते कितें उतरां व्हडल्यान दाखयता. महाराज की जय. वडापून एक हांगा येता दर वर्सा येता हांव वडापून एक हांगा येता वर्सा वड जर कापलो जाल्यार वड वडाची पुनव कशी जातली. हांगा वडाक भोंवतणो मारून कशें मेळटलें. आमकां काय हांगा लागीं खंयच वड ना. आनी हो आमचो पयलींच्यान लग्न जाल्ल्याक हांव येता हांगा आनी दर वर्सा येता. वड ना जाल्यार वडापुनेक आमी खंय वयतली. आतां मागता बाय फिजॉल पेरेरा ते म्हाजोर्जासान येयला कशी आमकां सपोर्ट करपाक. महाराज की जय. हांव पोरवोरीच्या लोकांक पयले उलो मारूंक सोदता. हुंयाय रे बाबा तुमी. मुठभर लोक मरे पोरवोरी रावता कितले रे. हो कडून हांव बायलांक उलो मारूंक सोदता पोरवोरीचे. गेल्यो वय तुमी. हो तुमचो पुजा करपाचो लुकर. एक देव सन्मान हिंगा आहा. तुमी येता आपणाच्या जो बेटर हाफ आहा जो गो आहा तुमचो तेंचे पासोन मागपाक तुमी येता. तुमी दोरी बांदता. त्यो बायल्यो हुंय गेल्यो आयजू. हे झाडाचे रक्षक म्हणून ह्यो बायल्यो मुखार सरपाच्यो जाय आसल्यो. आमी माजोड्याचो हिंगा पावली जाल्यार पोरवोरीचो लोक गेलो हुंय. दुसरे गव्हर्मेंटाक सांगता अरे बाबा जे मापान तुम्ही कोत्ता न्हू तेच मापान तुमकां भरू पडटले. आतां तुमकां चिंतपाची गरज जेशको तूं म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून तुका चिंतपाची गरज आहा. कोविडान तुमकां शिकयलोलें आहा. ऑक्सिजन सोदूंक भोंवताली बॅगां घेवन सिलिंडर सोदूंक भोंवताली. हे ऑक्सिजन मरे बाबा. देवान दिल्ले फ्री ऑक्सिजन पयशांनी न्हू. मनशांक तुमी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आतां झाडां पेडाकूय बी यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. सृश्टीचे तुमी हितवाच करून उडयलो मरे. एक सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टी राखपाक जाय. दुसऱ्या सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टीचे पाड घाता. लॉ एंड ऑर्डर यू आर टेकिंग इट इन युअर हँड. हितवाच करू सृश्टीचो. आमी आतां बहुत थोडे लोक जी सृष्टी वाचोवपाक सोदता. एनवायरमेंट वाय अ बिग क्वेश्चन मार्क. लोकांक हांव उलो मारूंक सोदता बाबा तुमी झाडां कातोता तेन्ना वाचोवपाक मुखार चोरा. कित्याक वन्स इट इज डिस्ट्रॉयड यू ऑल विल नेवर गेट इट बॅक. एक झाड न्हू वाडपाक न्हू वर्साचे वर्सां लागता. एजीस वी डाय एंड वी गो. इट टेक्स एजीस. एक कालचे परचेक झाड न्हू बाबा वर्साचे. जायतो लोक हिंगा येवन गेलो पुजा करून गेलो मरोन गेलो. मे देयर सोल रेस्ट इन पीस. बट हे झाड आमी आतां आमचे जनरेशन ही
present living people, we have to protect it. आमी तर मुखार सोन्नाय हे वाचोवपाक मुखार आनी बरपण हे गव्हर्मेंटाचे ना. So I call out and urge all the people of Porvorim to come ahead and support. एक झाड न्हू, एक जीव तो मनशाच्या भाशेन एक जीव तो एक पाट कापलो न्हू, the mother earth cries. And I wish every individual had that idea of a plant or a tree. What meaning does it give? It's a life. You all are taking a life. And jenna mukar lok yeta nu vachopak, you all are taking life not only of human, birds are there which are living. There are a lot of other living beings which are dependent on the trees. You all are taking it up within no minute, within no second. So ही सरकाराक भिवपाची गरज कित्या equally when you are doing the destruction of trees, you are taking human life too. So हेचेर हांव म्हणूंक सोदता, प्लीज सरकाराक प्रमोद सावंताक उलो लोकांचो एज वेल एज आमचो की आमी जे एक्टिविस्ट येता ते परेन लोकूय येता इन फॉरवर्ड टू कम एंड प्रोटेक्ट नाव और इट विल बी नेवर. थँक यू. मातशें मागता स्पीकरा कडेन पॉयंट शॉर्ट जावं आनी पॉयंट रिपीट करता ऑलरेडी उलयले न्ही हय पॉयंट सांगा ते कोणाक कितें आहा तें सांगा. आतां मागता संजय बंदूक आता मेन प्रश्न येता, हांव रोहन खंवटेचेर उलयता. हांगालो स्थानीक MLA जेन्ना लँड एक्विजिशन जेन्ना जाले हे रस्त्याचे तेन्ना नोटीसी कोणाक येयले गव्हर्मेंटा कडसून, हे आमचो स्थानीक MLA. तेज्या उपरांत हांगासून मागीर तो कन्सल्टंट जो काडलो गव्हर्मेंटान. आता पणजे तुम्ही स्मार्ट सिटीचो कन्सल्टंट तुम्ही पळयल्यात कशे कोट्यांनी पयशे पिड्यार केले. आता हो कन्सल्टंट तेंच्यांनी काडल्या. आता आयकले आनी वर्ल्ड वायड कन्सल्टंट आता नितीन गडकरीचे कडेन येता. पूण प्रश्न पडटा हो रोहन खंवटेचो. हांव रोहन खंवटेक विचारता हांगाच्या ह्या माध्यमांसून जे कन्सल्टंट तेजे सांगता की हांगा खंय सारकोच हांगा पिलर येता. रोहन खंवटे न्हिदलेलो, रोहन खंवटे खबर नासले की हांगा बाबा हांगा ब्रिजाचो खांबो येता. तेन्ना रोहन खंवटेन सगळें काम सोडूंक जाय आसलें आनी कन्सल्टंटाक हांगा हाडूंक जाय आसलें काम सुरू करच्या पयलीं. आनी हांगाच्यान जे पिलर हांगा येता म्हणटा तो फुडें घेवंक जाय आसलो. कोणे मूर्ख करता तूं रोहन खंवटे? आतां आमकां सांगताय तूं हांगा लोकांक सांगता, कॉन्ट्रॅक्टर सांगता हांगा की आमचें ऑलरेडी काम सगळें रेडी जाला. कोण एक तुमकां सांगता हांव, जेन्ना स्टार्ट जालें परवड सकयल बाजारांच्यान तेन्ना रायट टर्न घेतले रोहन खंवट्यान आपलो जो हुंडाय शोरूम आनी फुडें कोकिराव जे जंक्शन जे आसा हे वाचोवपाक तुका कळ्ळें. तुका लोकांनी निवडून दिला मरे कित्याक लागून? ह्या गांवाचे डेव्हलपमेंट करपाक. हांगाली जे स्थानीक पंचायती जे आसा ते पंचाक सरपंचाक आनी हांगाल्या लोकांक हांव विचारता तुम्ही खंय आसात रे का म्हणून. हांगा एक प्रश्न उपस्थित व्हडलो जाता. आयज सांगता की आता प्रत्येक जाण हांगा गोंयच्या सीएमा कडेन मेसेज दिवपाची, कसली कर्माची दिवपाची गोंयच्या सीएमा कडेन मेसेज. गोंयचो सीएम हांगा कितले फावटी वयता रे? हांगासून कळना, हांगासून फोन मारता मरे, हांगासून तूं वयता मरे. तुजी मिसेस खंय तरी त्या दिसा एका वडाच्या एका प्रदक्षिणा मारता मरे, रोहन खंवटेची बायलू मारता मरे. पूण हे वडाच्या झाडाक तुम्ही जर प्रोटेक्ट करिना जाल्यार तुम्ही भुरग्यांक प्रोटेक्ट करूंक शकना. ते कित्याक हांव म्हणटा खबर आसा की आमी कितले जणाटी मारली. हे सरकारान जे मनीस आसा हे कुंभकर्णाची हे नीन घेवन शकता, सॉंग घेवन शकता. पूण आयज हांगाले प्लॅनिंग हे हांगाले स्थानीक MLAचोच जबाबदार आसा. हांव ताका एक्यूज करता हांगा. कित्याक हांगा वडाच्या झाडाक तो मिठी मारूंक शकना, वडाचें झाड वाचूंक शकना जाल्यार परवरीचे पर्यावरण सांबाळूंक शकना तर ताका आमी MLA म्हणूंक शकना. कित्याक तोच जबाबदार आसतलो. एका झाड जर कितें जालें न्ही, हांगाले जे पंचायत एरियेन जितले आसात, जितले हांगाले लोक ताका मतां मारता न्हू, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता सगळे वता रोहन खंवटेच्या घरा कडेन आनी सांगात तुका आमी निवडून दिलो कित्याक लागून गांवचे डेव्हलपमेंट करपाक. पूण हे व्हड आतां खापरेश्वर देवस्थानाचें झाड जर मोडलें, कितें जर केलें आनी तो आतां कितें सांगता की आपूण हे झाड काडटलो आनी दुसरे कडेन लायतलो. हांव ताका हांगा माध्यमांतसून विचारता, रोहन खंवटेक चॅलेंज आसा हांगाच्यान. रोहन खंवट्यान हांगाच्यान मरे सांताक्रूज रावपाचो, पणजे रावपाचो इलेक्शनाक तूं थंय निवडून येतलो का म्हणून विचारताय हांव. ते झाड येद्या व्हडल्या झाडाची पाळा मुळां जी आसा न्ही भायर स्प्रेड जाल्लेली आसा, उदका पर्यंत गेल्लेली आसा ती, आनी तूं ते झाड काडटलो म्हणटा गुलाबाचें झाड रे ते रोहन खंवटे. हांगालो स्थानीक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ही इज अ PWD मिनिस्टर.
ताका हांव सांगता आयज तूं गोंयच्या लोकांकडे फकाणां करूं नाका. तुजें सरकार हे भ्रश्ट जाल्लेलें आसा. तुजें सरकार हे पोलीस कोणाक न्याय दिवंक शकना. पोलीस हे न्याय दिवंक शकना. हांव उलयता कित्याक लागून हे सरकारा कडेन आमी जर नाक आपडले हे सरकारूच भ्रश्ट जाल्लेलें. आतांच तेणी सांगलेलें चोरांचें सरकार म्हणून आतां म्हटलें मरे सगळ्यांनी हांगा. तर हे सरकार जर आमकां वाचोवंक शकना, झाड वाचोवंक शकना, पूल जर बांदता तो कर्माक बांदता. आतां पूल बारीकशे पळयात. आतां रस्तो कितलो रूंद जालो. आता रस्तो रूंद कितलो जालो. जर इतको रस्तो रूंद जर जाता जाल्यार हे सायडीक 4 गाडयो वयता, 3 गाडयो वयता, ते सायडीक 3 गाडयो वयता. म्हणजे रस्तो रूंद जाता. पूण पुलाची गरज कित्याक आसली. बॉम्बे सारखे शहरां व्हडली शहरां सिग्नलाचेर चलता. हांगा जर कोकिरे सिग्नल घातलेले आनी खंय सिग्नल घातलेले जाल्यार पुलाची गरज आसली. पूल कित्याक लागून बांदतात रे. कित्याक लागून तुम्ही पयशे मोडटात रे. जे पूल बांदता तो कोणाक दिल्लो तो कन्सल्टंटाक. जर हांगा जर रोहन खंवटे सांगू शकना आसले जाल्यार रोहन खंवटेची परवरी मतदारसंघात आमकां गरजूच नासली. हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक सांगता तूं गोंयच्या लोकांकडे फकाणां करूं ना. आनी वडाचे झाड जर तूं काडले वड आनी ओडी तुमकां मरे सगळ्यांक मरे मरतना अशी ओडी मारतली मरे की वडाच्या झाडा प्रमाणे. जर वडाच्या झाडाक जर तुम्ही हात लायले आनी कातरपाचो प्रयत्न केले तर खरंच ही एम्ब्युलन्सान तुमकां व्हरचें पडटलें. हांव मागता हांगा तरी हांव बोडगेश्वरा कडेन मागता तूं ह्या देवाचो भाव आनी हांगा स्थानीक जे लोक आसा उलो केल्यार येना कोणाक तुमी भियेतात रे. कितें करू शकता तुमचे कोण. खंयचो एमएलए तुमचे कितें करू शकता. काय करू शकना. ते सुद्धा पोटार हात धरून वचपाचे आमी वचपाचे आसा. पूण मागता की हे जे गोंयान जे कितें चालू आसा न्हू हे सरकार म्हणटा न्हू हे चोरांचें सरकार कित्याक लागून. हांगा सीबीआय कस्टडीसून एक जर मनीस पळोवंक शकता. हे न्हिदलेले एकटो पोलीस आनी बाकीचे पोलीस खंय आसले रे. न्हिदलेले पोलीस आतां फाल्यां सकाळी हांव कित्याक लागून सरळ उलयला. फाटल्यान उलोवंक फावना. उलयल्यार सरळ उलोवंक जाय. कित्याक लागून ह्या सरकार असली भाशा जोपर्यंत उलयना तोपर्यंत कळना. आमी मागता की परवरीचे झाड जे आसा वडाचे झाड आहा न्हू तुम्ही वाचोवपाचो प्रयत्न करात. मागता परत तुमकां भीक मागिनार आमी. तुमी फाल्यां सकाळी लोकांच्या घरा कडेन भीक मागपाक वतली वडाच्या हेका लागून इलेक्शना टायमार तेन्ना तुमी उडा सरा. देव बरें करूं सगळ्यांचे. आता प्रॉब्लेम कितें जाला सरकाराक विजन ना. ही ट्रॅफिक कित्याक वाडल्या. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना. एफिशियंट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसली तर लोक इतले मोटरसायकल घेवन चलपाचे न्ही. व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आख्या संवसाराक लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्रमोट करता आनी हे प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट. फाल्यां एक ड्रायव्हर मागीर तेजे वयर आनीक ड्रायव्हर. आतां म्हाका एक्टिव्हिस्ट अँटनी डिसिल्वा आसोलना येयला आमकां सपोर्ट. आसोलना सांगितला महाराज की जय. आसोलना आंबेली येयला आनी हांव 2 मिनटां घेता 2 minutes कित्याक आय कॅन सी सम पीपल आर टायर्ड. सो बेसिकली हो खबरेश्वराचो हे बोर्ड आहा एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यूज आहा ते सेंटिमेंट्स आहा ते. डेव्हलपमेंट इज नॉट ओनली फिजिकल इमोशनल डेव्हलपमेंटूय आसा. आनी इतलो लोक पळय ह्या बोर्डाक मानता जाल्यार बरें प्लॅनिंग करून लोकांक असले ऑलमोस्ट 200 year old ट्री 200 वर्सांचे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम जाल्लें जाल्यार बरें आसलेलें. इट इज एन आयकॉनीक ट्री रिलिजियस. सो जी भावना आमकां मायनॉरिटीजांक आसता तशीच ही मेजॉरिटीची भावना वी ऑल्सो पार्टिसिपेट तेंचे इमोशनलान. सो वी आर स्टँडींग विथ आमचे जे गोंयकार भाव आसा भयण्यो आसा सगळे वी स्टँड बाय यू. आनी विनंती करता जाता जाल्यार हे साल्वार करून आता मागता एक्टिव्हिस्ट सगळे सिलेक्ट फाटले फावटी येयल्लो तेन्ना बायलांक स्थानीक बायलांक उलो मारलेलो कित्याक वड सुता पुनवेक वडाच्या पुनवेक तांकां गरज आसता. आयज बरें दिसता थोडी बायलां तरी येयली स्थानीक म्हणून. पूण इश्टानो तुमकां एक सांगपाक सोदता जे गोंयान आमचो धर्म हिंदू धर्म राखतले म्हणून वावुरता तितूंतले कोण हांगासर दिसना. हे कित्याक दिसना आसतले हेचो विचार तुमी करपाक जाय. फाटल्या फावटी हांवें सुभाष वेळींकर सराचें नांव घेतलेलें
एक अपेक्षेन घेतलेले, होपान घेतलेले की तो इवन तो हांगा येयना जाल्यार ह्या विशयाचेर, ह्या मुद्द्याचेर उलयतले म्हणून. पूण उलयल्ले आमकां तरी खंय आयकूंक येवंक ना, खंय दिसूंक ना. दुख्खाची गोष्ट. लोकांनी पळोवन घेवंक जाय, लोकांनी समजोवंक जाय, लोकांक समजपाक जाय हे कितें चल्लां ते. हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना. आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्ला किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय. डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार असले हांगासर घडटले, थोडी झाडां वयतली, थोडे देवाची स्थानां हालतली. हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना. आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा, तेच्या अवती भोवती गाडयो वयता. अशेंय डेव्हलपमेंट जावं शकता. मागीर हांगा कित्याक जावं शकना? कित्याक तर हांगासर इच्छा ना. तांकां दिसता लोक पळयतले, 2 दीस बोवाळ मारतले, घरा वचोन न्हिदतले. हे अशें चल्लां म्हणून हे सगळें तांकां पचोवन वयता. तरी मागता लोकांकडे ही संख्या पुरी जावची ना, आनीक लोक जाय पडटले. भायर सरा. कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूं शकता जाल्यार तुमचे राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना. विचार करा. देव बरें करूं. देव बरें के सांग दिवं. आयज 1967 आम सुटया हांव ह्या रस्त्याचेर वयता जेन्ना मांडवी ब्रिज लिवून नासलो, फेरीबोटीन येवचें पडटालो. आनी जेन्ना पावलूची बस दिसची पडटाली, मातशें हेचेर वयतालो, सेंट ब्रिडोन शिंकतालो. आनी हिंगा पावलूचे बसीक सोट्या हॉर्न मारताले. त्या तुका म्हणटाले म्हाका समजून नासलें कित्याक लागून हॉर्न मारता. आयज हें झाड कातरपाक येयलां. ज्या भाशेन आमकां गोंयकारांक काबार केल्या, गोंयचें पॉप्युलेशन काबार करून जे आमी एका डिजिटल आहले पळय ते 2 डिजीट करून आमकां काबार केली. त्याच भाशेन जे गोंयकारांची बिझनसां काबार केली, लोकल बिझनसां काबार केली, हे जाता जी पळय आमी राखणदार म्हणटा, जे जाग्याचे म्हणटा, तांकां कांय वालोर दिनासतना ते काबार करपाक हो गव्हर्मेंट सुटलेल्या पळय. तितून आयज कोता म्हाका पळय हो जो 1967 सोडल्या रस्त्याचेर पळय वयतालो तो आयज राखणदाराक काबार करपाक आनी भायले इन्फ्लुएन्स हाडून कितें तरी दाखोवप आमचे गोंयकार काबार करपाक उरलेले म्हण हांव हेचेर पॉलिटिकली वचना जावं म्हळ्यार रिलिजियस हें म्हजें सेंटिमेंट. आमच्या गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी एकठांय राबोवन हे पळय हे थोडेच उरल्या पळय ते हेचेर आमी वयपाचे. पूण आयज म्हाका दूख लागता जे भायले इन्फ्लुएन्स येवन आमकां डॉमिनेट करून आमचे देवस्थान आहा पळय तेलगून काबार. ही 2 उतरां सांगून हांव ह्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक कोत्ता की आमचे पळय लोकल कितें आहा ते पळय आमचे पुर्वजां जे आहा ते मातशें सांबाळात आनी हे दोदीरपण करून तुमच्या आंगार घे नाका. देव बरें. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. आता म्हाका हेना ग्रेशियस आमचे एक्टिविस्ट फिमेलचे नमस्कार गोंयकारांनो. गॉड इज वन एंड ही हॅज नो फॉर. पयले सुवातेर हांव सुभाष वेलेंकराक प्रश्न करता. बाबा तुजो मावडो जो आसा तो 400 मीटर तेकून ना जाल्यार आयज तूं कित्याक हिंगा व्हडलो हिंदुत्व कोत्ता मरे. एका सांबाळूंक कित्याक ना रे तूं हिंगा. आतां हूंय गेलो तूं आतां हिंगा DNA कर मरे. ते वोड खातोता तो. अरे तूं मूर्ख कोण रे तूं. आणि हूंय गेले ते जय शिवाजी जय अंबानी कोताले ते यो मरे आयज हिंगा प्रोटेक्ट कर मरे. इतले देवस्थानाचो हो जागो कित्याक जेन्ना हांव पणजेसान म्हापसा ट्रॅव्हल करता तेन्ना हांव सदांच पळयता खंयची गाडी जावं हॉर्न वाजयल्या बगर फुडें वचना. आनी तेन्ना तुमी आतांय पळयता हॉर्नाचो आवाज येताच. हांव विचारूंक सोदता जे कोण म्हणटा आमचो धर्म श्रेष्ठ आहा म्हणून आयज तुमी हूंय गेले रे बाबा. बीजेपीच्या कापडान तुमी लिपल्या. रोहन गवटेक सांगता बाबा तुजे बायलेन हिंगा केन्ना सूत बांदूंक ना. वो आतां डिजिटल सिस्टम जाला जेन्ना
एक तांगशी घेता आनी घरानूच तूं सूत बांदता पूण उगडास तर जोरी तर हे भाशेन असले व्हड कात्रीत गेले जाल्यार ती खांदी पासून तुमकां घालून येवची ना सूत बांदूं देव बरें ऑपरेशन महाराज की जय, ऑपरेशन महाराज की जय, ऑपरेशन महाराज की जय. आता म्हाका सुकून मॅनेजीस हय टिवी सांगा रिमादांचो भाव भयणीनो म्हजें नांव सुकूर मेनेझस. हांव एक क्रिस्तांव पूण म्हाका हिंगा येवन एक सांगोचें दिसता. प्लीज डोंट टेक इट बॅड, प्लीज डोंट टेक इट रिवर्स. हे वड जो आहा तेजे बॉटॅनिकल नेम म्हणटा फायकस रिलिजियोसा. रिलिजियोसा म्हणजे एक देवाचे झाड. हे देवाचे झाड आमचे हिंदू भाव सारखे इम्पॉर्टंट. म्हाका तुम्ही सांगात हिंगा कितले माझे हिंदू भाव आहा? इतलेच आहा आनी कोण ना. हिंगा देवाच्या झाडाक राखण करपाक, राखणदाराची प्रोटेक्शन करपाक, हे टेम्पलाक प्रोटेक्ट करपाक कोण ना. तुम्ही फक्त व्हॉट्सएपाचेर बसून तिका कमेंट बरोवपाक रावात. देवाचे गोंयचे निसर्ग तुमच्या हातीन आहा. तुम्ही घरा बसून व्हॉट्सएपाचेर कमेंट्स करू नाका. जाग्यार यात, हिंगा यात, उलयात, मागीर हांव उलयता, मागीर हांव सांगता. ऑपरेशन महाराज की जय, ऑपरेशन महाराज की जय. Only then I will say, Goans or Hindu, my brothers, are concerned with saving their religious tree and whatever protects Goa. वो आमचो राखणदार सगल्यांक रस्त्याचेर ऍक्सिडेंट ये ते सगल्यांक प्रोटेक्ट करता. मागता तुमकडेन मातशे घरा रावू नाका, व्हॉट्सएपाचेर कमेंट्स करू नाकात. फुडें सरात. आमच्या बरोबर हे सगळे भावाच्या बरोबर भयणीच्या बरोबर हिंगा येयल्या. कोण आपलो टायम काढून बरे पयसान येयल्या, कोण मजॉर्दासान येयल्या, आनी खंयच्यान येयल्या, आनी खंयच्यान येयल्या, बरे पयसान लोक येयल्या. म्हाका जाय तुमी सगळ्याचो आधार, तुमच्या सगळ्याचो आधार आहा जाल्यार आमी हे व्हडाक कशें करून सांबाळटले आनी हिंगा कोणाची गरज पडल्यार एरेस्ट लागून जावपाक आमी फाटीं रावचे ना. हांव मागता तुमकडेन सगल्यांनी हिंगा कोण आहा सदांच एवरी सॅटर्डे वी आर डुइंग दिस मीटिंग. एवरी डे वी विल डू दिस कॅन्डल लायट मीटिंग. तुम्ही सगळ्याचो आधार जाय. तुम्ही सगळे हिंगा यात आनी तुम्ही सांगात की तुम्ही आमकां कशें तुमचो सहयोग दिवंक शकता. थँक्यू. आता म्हाका महाराज इव्हेंट फाटे एक्टिव्हिस्ट दवरपाचो. हांव आयज सांगपाक सोदता. आतां सगळ्यांनी डिफरंट टॉपिकार उलयल्ले आहा ऑलरेडी. हांव एक तुमकां टॅक्निकली सांगपाक सोदता. आमचो आयज कितें आहा आतां कन्सल्टंट दिपेश बाबान ते सांगता कन्सल्टंट वेरियस कन्सल्टंट्स आहा तुमचे. तुमी जर पळयत जाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान आजुनूय घेतलेले ना. सो हितून कितें हांव एक मागता की जर तुमी प्लॅनिंग करता, जर थांबे येवपाचे पासून आहा म्हणटा हे प्रोटेक्ट करपाक जाता. डिफरंट टायप डिझायन करून प्रोटेक्ट करपाक सोदता शकता तुमी गव्हर्मेंट जाय जाल्यार. सो हांव कितें म्हणटा एक कॉन्फिडन्सान लोकांक गांवच्या लोकांक घेया, कन्सल्टंटा वांगडा मिटींग करा. हांवूय प्रेझेंट रावता. आमी तुमकां दिता आयडिया दिता कितें करपाचें काय तें. कितें हेजी हायट जी आहा पळय आतां अप्रॉक्स 12 to 15 मिटर्स हायट आसतली. सो वयरसून मातशें ट्रिमींग करून हे पिलर्स जे येतले पळय, ब्रिज येता पळय ते 1 मीटर 2 मीटर हायट एक्स्ट्रा घेवन तेजी ब्रिज करूं शकता एक्चुली ते. सो तितून डिझायनिंग करपाचें आसता. ते कन्सल्टंट आहा पळय, कन्सल्टंट ऑब्वियसली करूं शकता. जर पिलर सेंटराक येता पळय ते सायडीक 2 पिलर घेवन दिवंक शकता तेका, प्लस कॅन्टिलिवर घेवन करूंक शकता. हे म्हणजे खुबशे ऑप्शन आहा एक्चुली करतले जाल्यार. बट ते हांव कितें म्हणटा कन्सल्टंट्स जे आहा पळय ते लोकांक गांवच्या लोकांक हांगा लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेया आनी मिटींग करुया म्हणटा वांगडा. सो आमची हे संस्था आहा पळय तांकां कॉन्टॅक्ट करचे. सो आमी प्रेझेंट रावता तितून कित्याक हांवूय टेक्निकल आहा त्यात तितून फिल्डान. थँक्यू. कोण आहा उलोवपाक? हांव परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हांवें रोहन कवटेक वोट मारून हाडलो. पूण रोहन कवटेक इतको नालायक जातलो म्हूण म्हाका खबर ना. हांव खंयचे गांवा वयले कांयच उलयना. ते परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता. तेणें हे देवाचे हेका येवंक जाय हिंदू म्हणून, कोणूय जावं हिंदू म्हणून
तो हे देवळाचे आजून पसून तो एकदा अजून पसून तो देवळाचे हिंदू म्हणून येवंक ना. सपोज तो आतां फुडें मिटिंगेक येयना जाल्यार तिजो DNA चॅक करपाची गरज आसा. देव बरें. शंकर पोळगे आणि बाळा पर्वती उलोवपाक Niharika, she's from Porvorim. She's a student, journalism student. We need to protect the trees, and the government needs to look forward to this issue and make sure such things are repeated again. Thank you. Very good. शंकर पोळगे इंट्रोडक्शन बरोच ना. पळय शंकर पोळजी हो असो व्यक्तिमत्व ताणे आपले ह्या वडाक लागून सर्वस्व लायलें. एक आनी दोन न्ही आनी तीन न्ही आनी चार न्ही कितलेशे व्हिडिओ काढून लोकांक जागृत केले. लोकांक आपोवणे गेले, मागणे केले, सांगणे केले की बाबा रे तुम्ही ह्या वडाक लागून यात, वडाच्या रक्षणाक लागून यात. आणि हो खरोखरच या खापरेश्वराच्या अवती भोवती समाज म्हणून कोणी आसा जाल्यार फकत हो शंकर पोळजी आसा. हे शंकर पोळजीन आज कित्याक म्हणल्यार दोन मेसेज्यो ह्यो धाडल्यो. नितीन गडकरी साहेबाक धाडल्यो, प्रमोद सावंताक धाडल्यो आणि सगळे लोकांक जागृत केले. सांगले की बाबा रे हे संकश्टाक आयला देवूळ. परत एकदा ह्या प्रसार माध्यमांसून परत एकदा तुमकां उलो करता. अजून टायम वचोंक ना. सगळे गोंयकारांक, सगळे जे आपल्या जिवाक हिंदू समजतात तांकां देव धर्माचे पडलेले आसा. कितें हांव सगळ्या धर्मांक मानता, तुम्ही म्हाका कितेंय म्हणा. म्हाका हिंदूय ह्या पृथ्वीचेर जाय, क्रिस्तांवूय जाय, मुस्लिमूय जाय. कित्याक ते जर सगळे लोक आसा जाल्यार म्हजो देश चलतलो. तुमची विचारधारा म्हाका खबर ना, तुमची पॉलिटिकल विचारधारा, पूण तुम्ही हिंदू म्हणून मिरयतात मरे. पळय तुम्ही सावड्डे गेले काय ना गेले तुम्ही. तो राजा म्हणून भायलो येयलो, त्याचे प्रवचन ऐकले तुम्ही, हिंदुत्वाचे भाषण दिले तेणी तुमकां. पूण तुम्ही आयज खरे हिंदुत्वाचे देऊळ हांगासर, देव खापरेश्वराचे देऊळ व्हड, ताका देवाचे महत्व दिलेले आमच्या धर्मात, तो वाचोवपाक येवंक ना तुम्ही. सो हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता. आयज म्हाजो टॉपिक फक्त प्रमोद सावंत, जो गोंयचे घट्टाण आणि निसणटाण करपाक उठलेलो आसा. प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, बाब प्रमोद सावंत, तूं महाराष्ट्रान इलेक्शनाक वयता, महाराष्ट्राचो सरकार वाचोवपाक, पूण तूं परवरी येयना ह्या बोडगेश्वराचें देऊळ वाचोवपाक. कितें उठला तुजेर, कितें उठला तुजेर? आयज तूं मोर्जे काबार करता, पेडणे काबार करता, आख्खे गोंय काबार करता, सांकवाळ काबार करता. आयज भुतानीचो लोक हुयेली आनी बोबो मारता, हुयेली आनी बोबो मारता. कितें हे मेगा प्रोजेक्ट जे आमचे पर्यावरण काबार करता. हो व्हड एक तेतूंतलोच भाग जावन आसा. ह्या व्हडाक सगळे परवरच्या गोंयच्या लोकांनी महत्व दिलेले आसा. आमी सुद्धा जेन्ना केन्ना वास्कोच्यान म्हापशा वयताले मामागेर, तेन्ना पांयां पडटाले हांगासर. सगळ्यांनी सांगले आमी पांयां पडटाले. प्रमोद सावंत, तूं केन्ना पांयां पडोंक ना. रोहन खंवटे जिखोन येवन केन्ना पांयां पडोंक ना. कितें रे तुमच्या बायलांनी वडाक केन्ना फेरे मारूंक ना रे? ह्याच वडाक न्हू, बाकीच्या एका तुमकां 7 जल्म तुमीच त्या बायलांक मेळोंक जाय म्हणून मारल्यात मरे. कितें रे? सो हे महत्व आहे ह्या वडाचे. सो प्रमोद सावंत, हांव तुका विचारपाक सोदता, तूं भायल्या स्टेटींनी त्या स्टेटीचे सरकार वाचोवपाक भोंवता, जाल्यार गोंय वाचोवपाक तूं कित्याक प्रयत्न करिना काय म्हणून. हे पळय तो घेवन रावला प्रमोद सावंत. देव खापरेश्वराचे देऊळ आणि राष्ट्रवादी ब्राह्मणाचो वड कापू नका. एक भुरगो तो घेवन उबो रावला. म्हटल्यार आयज तुम्ही खंयच्या स्तराचेर पावले ते पळया. हे डेव्हलपमेंट नाका आमकां, हे डेव्हलपमेंट नाका गोंयचे निसणटाण करून. कितें रे मायग्रंट बिल्डर लॉबींग गोंय कॅप्चर केलेले आसा. अरे साखळ्या देवाचो गांव तुम्ही काबार करपाक उठले. प्रमोद सावंत, तूं मुर्मगांव किल्ल्याचेर ते किल्लो हे करपाक रेनोवेट करपाक वयता, पूण तूं ते साखळे बसलेल्या लोकांच्या प्रोटेस्टाक ते हजर जायना. दॅट मीन्स तूं आयज कितें सिद्ध करपाक सोदता? तूं गोंयकारां खातीर ना, तूं आमच्या गोंयकारां खातीर ना, तूं गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. तूं पोर्तुगीज जशे लोक आसलेले त्या टायमार तुजी मेंटेलिटी आसा, पूण ते परवडले, तेंच्यांनी पर्यावरण दवरलें आनी आयज तूं तें पर्यावरण काबार करपाक उठलेलो आसा. अरे मोपा खातीर लाखांनी झाडां मारली. ह्या मनोहर पर्रीकरान
मोपाचे घट्टाण निसांटाण केले ते लोकांक सुद्धा घरातल्या बाहेर काढले मनोहर पर्रीकरान हो तो मनोहर पर्रीकर जो मोपाचे डिस्ट्रक्शनाक जबाबदार आसा आणि यांचो सीएम तो या भारतीय जनता पार्टीचो सीएम आणि आयज हीच भारतीय जनता पार्टी गोयचे पर्यावरण काबार करपाक उठल्या कसल्या हिंदुत्वाचे उलयतात रे कसल्या हिंदुत्वाचे उलयतात सभा घेतात धर्म वाचय म्हणून आमकां सांगतात आणि आमचो धर्म वाचोवपाक टी राजा भायलो तेलंगणाचो आमकां नाका आमकां गोंयकार जाय आनी सगळ्या गोंयकारांकडे अपील करता हे पॉलिटिशियन तुमकां आमच्या धर्माच्या नांवान पिशेन काडटा कांयच खतरे में ना खतरे में कांयच ना नरेंद्र मोदी हिंदू अमित शाह हिंदू जे डीआयजी एसपी आर्मीन सगळे हिंदू भरलेले आसा हे फक्त आपले पॉलिटिकल पोळी भाजपाक आणि कॅप्चर करून गोंय आमचे काबार करपाक सोदतात आयज हेच राजकारण्यांनी आयज गोंयान जमिनी घेतलेले आसा वाघेरी हिल्स कोणी घेतला तो पळया मोर्जे डोंगर कोणी घेतला तो पळया आयज वयता ते घट्टाण निसांटाण जाल्ले आसा हो प्रमोद सावंत कसिनो लॉबीक सपोर्ट करता कोल लॉबीक सपोर्ट करता बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता आणि आमचे गोंय काबार करपाक सोदता मागता गोंयकारांक जागोचा भायर सर आमचे हे पर्यावरण वाचोवपाक जोर तरीका ह्या देवांचे बोडगेश्वराचे काप्रेश्वराचे जेटीश्वराचे देवांचे जर तुमकां देवांचो अभिमान आसा आणि देख आसा ते तुमकां पावल्या म्हणून जाल्यार जागे जाया आणि भायर सर आणि परवरीचो वोट वाचोवपाचो प्रयत्न करा देव बरें करूं काप्रेश्वर महाराज की जय काप्रेश्वर महाराज की जय काप्रेश्वर महाराज की जय आता मागतात कार्तिक कुंडेकर हो आमचे पळय बोर्ड आणि देवस्थान सांबाळटा आणि पळयता ताका दोन आणि आमचो हेजे भशेन जालें म्हणटच आमी अनावन्स करतले फ्युचर प्लॅन ऑफ एक्शन आमचे फाल्यां सांग कितें देव काप्रेश्वर देव व्हड देवता श्री काप्रेश्वर नमस्कार करून सगळ्यांचे स्वागत करता आतां हांव सगळ्यांचे आयकतालो की आयज नॉर्थ आनी साउथ गोवा आमी जे एक ग्रूप केला व्हॉट्सअप ग्रूप केला त्या ग्रुपाचें नांव दिल्लेलें आहा व्हड देवता काप्रेश्वर महाराज डिवायन्स ऑफ गोवा म्हणजे गोंयचो राखण देवता हे गोंयचे राखण देवता तितूंचो एक राखण देवता सांगपाचें म्हटल्यार आमी हे देवस्थान वाचोवपा खातीर हांवें खरेंच सांगता की देवाच्या फुड्यान आहा देवाच्या फुड्यान आसा हांव देवाच्यान सांगता काप्रेश्वर महाराजान सांगता की हांवें कोणाकूच हांवें सांगूना की बाबा हें देवस्थान वाचोवया म्हणून सगळे आपल्या पट तिडकीन येयलेले आहा कोणाक हांवें 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया दिवन हाडूंक ना सगळे आपले सेंटिमेंट घेवन येयलेले आहा आयज सगळे समाजाचे लोक येयलेले आहा सांगपाक सोदता थोडे म्हणटा आमी क्रिश्चन थोडे म्हणटा आमी हिंदू थोडे म्हणटा मुस्लीम म्हणटा पूण हो सांगपाचें म्हटल्यार हो देवता आहा हो राखण देवता सगळ्यांचें राखण करपा खातीर हांगा सगळ्यांचें राखण करपा खातीर आसा जागृत देवता हे श्रद्धा स्थान आहा आमी फाटल्या दिसांनी सीएमाक मेमोरंडम दिलो हांगा गाराणे घातले भरपूर आमी अशें केलें की श्रीपाद भाऊ जो एमपी आहा आमचो युनियन मिनिस्टर आहा ताका सुद्दां आमी मेमोरंडम दिलो हालींच ह्याच आठवड्याक आमी दिल्ली वचून गडकरी साहेबाक जो PWD मिनिस्टर आहा तांकां सुद्दां आमी निवेदन दिलें की बाबा हे देवस्थान आहा जे जागृत देवस्थान आहा जे लोकांचे श्रद्धा स्थान आहा जे वटपौर्णिमा करता ह्या वाडाक महिला 700-800 महिला येता ज्यो परवरचेच न्हू जे परवरचे शेजारचे जे गांव आहा त्या गांवांत म्हापशे पणजे हे गांव श्रद्धा स्थान आहा ते श्रद्धा स्थान हे सगळे हांगासर वटपौर्णिमा करता 700-800 के हांव गांवातर्फे देवस्थान पळयता देवस्थान हे गांवचे देवस्थान ना सगळे गांवचे न्हू पूण गोंयचे देवस्थान जावन आहा हे सगळे जे येयले जे सगळे येयले आपल्या कसल्याच आपल्या फायद्या खातीर येवंक ना पूण तांकां दिसता सगळ्यांक दिसता की हे देवस्थान हांगाच उरचें हे वट जो आहा फाटल्या दिसांनी सांगताले की वट हांव कापून हांगा दुसरे कडेन लायतलो हांगा फाटल्या दिसांनी सांगलेलें की रामाचें देवस्थान आहा राम देवता जे अयोध्येक आहा जे देवस्थान अशें म्हणूं ना की लेह लडाखाक व्हरतले जावं आनी बिहाराक व्हरतले जावं आनी खंय व्हरतले पूण तेंचें देवस्थान थंयसरूच उबें आहा तशें हांव सरकारा कडेन मागता आमी निवेदन दिल्लेलें आहा फाटल्या हालींच वचून निवेदनां दीत आसा मेमोरंडम दीत आसा आमच्या वांगडा एक्टिविस्ट आहा आमचे गांव काप्रेश्वर जे महाराज आहा तेजे प्रेमी आहा जे व्हड जे पर्यावरण प्रेमी आहा भरपूर लोक आहा जे नॉर्थासून सावथासून आयज दिल्लेले आहा ते सुद्दां हांगासर येवन तेंच्यांनी हांगासर आयज सरकाराक निवेदन दिल्लेलें आहा जावन प्रेसा मार्फत हे मेसेज पावयलेली आहा त्या प्रेसाचे पसून हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आयज भरपूर काम केल्लेलें आहा आमी दिल्ली पसून गेल्ले प्रेस घेवन गेल्लेले हांव दिल्ली गेल्लो तेन्ना हांव चिंत्तालो इवन काल पसून चिंत्तालो की काल आमकां आवडसून साहेबान सांगलें की जे देवस्थान व्हड आहा तो रातोरात कापपाचो आहा रातोरात उखलपाचो कितें म्हाका कांय कळना आत्तां संजय भाई म्हणटालो की गुलाबाचें झाड न्हू तें ताळखोळ्याचें झाड न्हू हांगसून थंय व्हरपाक हे हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टानसून तेंच्यांनी सांगलेलें की व्हरतना
झाड जे व्हरता हांव नको कोणाक खबर ना म्हाका तेंचे कडसून 4 गजाली कळ्ळ्या की जे झाड तर रिलोकेट करतले जावं खंय व्हरून लायतले जाल्यार ते झाडाची एक खानी कापूंक गावना मुळां कापना हे जजमेंट आहा हायकोर्टाचे मुळां कापूंक गावना हे आहा ते पूण हे झाड जे आहा श्रद्धास्थान झाड आहा तेंच्यांनी त्या झाडाक हात लावन दाखोवचो तेंच्या रक्ताचे पाणी जायना न्हू हांव देवा कडेन मागतलो हेच्या पयलीं केन्नाच कोणी देवाक तशेंच हांव आनीक चिंत्तालो की इन केस तर झाड आमचे येले जाल्यार आमचे 700-800 जे महिला आहा हांगासर कोण दिसना थोड्योच महिला आहा ज्यो महिला वटपौर्णिमा करता तेंचे हांव चिंत्तालो अरे हांव मागता तुमचे कडेन हात जोडटा सगळ्या महिलां कडेन जे वटपौर्णिमा करता ती सुवासिणी कडेन हात जोडटा तुम्ही आपल्या सौभाग्या खातीर हांगा वटपौर्णिमा करता सौभाग्या खातीर तुम्ही हांगासर देवा कडेन मान दिता हांगा वर्सान वर्स उत्सव जाता तिसरो बेरेस्तार जाता सत्यनारायण पुजा जाता देवाचे जे ह्या उत्सव जाता हांगा देवाचो वर्धमान दीस जाता तो आमी खंय करचो तेच चिंत्तालो हांव महिलां कडेन मागता हे फाटी गांवचे गांवाभरचे जे आमचे गोंयभरचे आमचे देवप्रेमी येयलेले जे एक्टिव्हिस्ट येयलेले देवां खातीर जे झाडां खातीर जे वडाचे झाड जे आहा ते वाचोवपा खातीर तेंचे फुडाकार फुडें चाललेले आहा म्हाका अशें दिसता की हांव सगळ्यां खातीर मागता जे महिला येता त्या महिलां खातीर हांव सदींच मागता की तेंचे सौभाग्य सदींच उरचें आनी म्हाका आश्चर्य दिसता की आयज हांगासर जे महिला जे आमी तेंच्या खातीर मागता ते सौभाग्य उरचें हेजे फुडें मागतलो ती येवं ना येवं पूण जे वड जो आहा हेजे फुडें जो आमी डिक्लेअर करतले की केन्ना परतून आनी कॅन्डल लायट जातले जाल्यार आमी जे आहा हांगा वटपौर्णिमाची महिला ज्यो आसा तेंचे कडेन हात जोडून कळकळीची विनंती करता की तुमकां अशें दिसता की ह्याच जाग्यार वटपौर्णिमा करतले आनी ह्याच जाग्यार तो वड उरतलो आनी उरचो जे आयज गोंयचे सगळे एक्टिव्हिस्ट आहा जे परिवहन प्रेमी येयलेले आहा देवस्थाना खातीर येयलेले आहा देवाच्या मोगान येयलेले आहा प्रेमान येयलेले आहा ते येयले आनी तुमी येवंक ना अशें म्हाका खरेंच खूब दिसता हेजे फुडें जी आमची अनावन्स करतले हेजे फुडें आमची कॅन्डल लायट जातली जावं हांगासर सगळे जमतले तेन्ना तुमी अवश्य येवते आनी आशा बाळगिता की तुमी सगळेच येतले आनी अशेंच आयकले गेले की हो रातोरात जो वड आहा तो कापून उडोवपाचो आहा केदे कापासतात तेंचे तांकां खबर ना हालींच कोण एक वडाचे पाळ गेल्लेले सांगपाची म्हायती सांगता वडाचे कोणी तरी सांगले खंय देवान ताका कोणी तरी उबो जालो आनी तुज्या दोतोरान खंय आयुर्वेदीक दोतोरान सांगलें आयका म्हाजें खरेंच आयका कोणी तरी सांगलें की हांव देवस्थान पळयता देवा कडेन सांगणे बिगणे गांवा खातीर मागता कोणाचें लग्न जायना कोणाक भुरगीं जायना देवा कडेन मागता बाबा हांकां संतान प्राप्त जावचें हेंचें हें जावचें शुभकार्य जावचें हांवें देवा कडेन मागता खुबशे गजाली मागता देवा कडेन पूण हालीं कोणी तरी कोणाक सांगलें की बाबा तुजें आरोग्य बरें ना तुका कितें जाता जाल्यार एक वडाचे इल्लेशें पाळ व्हार आनी हें कर हो उजयल्लो वड आमी फाटल्या दिसांनी देवस्थान हालोवचें कितें हालोवचें म्हणून आमी एके कडेन प्रसादाक गेले आमकां धांवडून घातले आमी जे कमिटी आसले धांवडून घातले देवाचें घर जे राखणदार आहा ते राखणदारा जे तुमी हांगासून थंय व्हरोंक सोदता कोण रे तुमी काडून आमकां धांवडून घातले हांवें सांगूंक सोदता की एक पाळाची गजाल ना एक पाळाचे वडाचे पाळ हांगासर उजयल्लो कोयतो घेवन कापून व्हरोन घरा उकडून पियालो 7-8 दीस जाले ती शेजारी म्हाका सांगूंक येयली हांव नासलो हांव असो आनी कसल्या कामा खातीर गोंया भायर आसलो म्हाका फोनार फोन मारता कितें तें सांगिना पूण म्हाका तेन्ना गोंयांत येयलो तेन्ना सांगलें की आयज 7-8 दीस जाले तेणी दोळे आपले दोळे जे आहा ते दोळे अजून धापूंक ना 7 दीस जाले अशें दोळे हे करता पूण न्हिदोंक ना बसोन आहा तो एका जाग्यार बाबा तूं येवन पळय ताका हांगा हाडून सांगणे करून देवा कडेन चूक मागली तेन्ना तो बाबडो बरो जाला तो मनीस येवंक सोदतालो आयज काही कारणां खातीर तो येवंक पावूंक ना पूण आयज हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हे तर पाळ तर पिवून तर पाळ कापून तर मनीस हो जाता जाल्यार वड कापून कितें जातलो तें तुमी लक्षांत घ्या आमकां तशेंच प्रसादाचें सांगलेलें की तुमी जे निवेदन आहा आमी हे प्रसाद घेतलो की देवस्थान थंयच उरलें सगळ्यांचें बरें जावं न्ही तेंच्यांनी सांगलां आनी एक तुमी एक जाणटो आहा ते जाणट्यान प्रसाद घेतना तें सांगलां की बाबा ती निवेदनां 4-5 निवेदनां आहा तुमी एमपीक दिया सीएमाक दिया तशेंच हांगासरलो आमदार आहा ताका सुद्दां दिया त्या प्रमाणे आमचे जे कमिटी आहा जे आमचे फुडारी आहा देवस्थाना खातीर पळयता तेंच्यांनी तयारी केल्लेली आहा की आमी व्हरोन दितले आमी दिवपाचें काम करतले तेंच्यांनी आयकपाचें काय ना आयकपाचें तेंच्यांनी पळयतले आमी फुडें आमी तुमी आमदाराक दिले न्ही आमी आमदाराक आमचो जो आहा आमदाराक जे आमचे आहा आमी एक हें केलां सगळ्यांक वांटून कामां दिले ते व्हरोन दितले अजून पर्यंत दिवंक आमदाराक कळना आमदार हांगासर देवाक पांय पडून वयता मरे तरी पूण जेन्ना हो प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्लो पळय तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता तूं आसलो हांव सरपंच
हांव सरपंच हांव मेंबर जालो पंचायतीचो सरपंच ना अध्यक्ष जालो नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचो जिल्हा मेंबर आसा बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट तूं आसलो त्या टायमार बूथ प्रेसिडेंट बीजेपीन हा बीजेपीन हा सगळ्यांकडे मागता मरे अजून बीजेपीचे कितें वायट उलयलां काय ना पार्टीचे हांव कांयच उलयना एमएलए कसो आयकना तुम्ही बीजेपीन आसा एमएलए कितें म्हणून सांगूंक जाय हांव जिल्हा पंचायतीक आहा हांव देवस्थान सांबाळटा इतलें हांव काम करता देवस्थान गांवातर्फे सांबाळटा गांवांक लोकां खातीर सगळें मागता तेज्या खातीर मागलेलें आमदारा खातीर विचार तेका वचोन विचार वचोन तेज्या खातीर मागूंक ना आमी दिल्ली आहली आमी गेल्ले निवेदन दिवपाक हांगा गडकरी साहेबाक आमी आतां घेवन ग्राम सभा घेवन कितें फायदो हेच्या पयलीं आमी सवय मारली हें मारली आमकां केन्नाच एक ड्रॉईंग हांव मेंबर जालो पंचायतीक आमी हांगा 14-15 वर्सां जालीं सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां तुमी विचारता म्हणून सांगता 14-15 वर्सां जालीं हांगासर जे हे स्टॅटिस्कोप जे हे काडटा जजमेंट काडटा रोड कसो जावचो कितें जावचो आमी तांकां खूब फावटी सांगलें बाबा रोड जो आहा तो देवस्थान वचून करा पूण ते जे येयल्ले ओडिसाचे येयल्ले खंयचे केरळाचे येयल्ले जावं आनी खंयचे गोंया भायर येयल्ले आनी तांकां सांगलें तांकां बाबड्यांक कांयच कळना तेंच्यानी आपल्या तें केलें कोण वयरसून सांगला म्हणाले कोण वयरसून सांगला खंयसून सांगला कांय खबर ना आमदाराक फोन मारून सांगूंक कोण आमदाराक आमी फोन मारा ही कॉन्स्टिट्युन्सी तेजी न्हू हांगा देवाक पांय पडून वयता मरे ताका देवस्थान नाका नाका ताका देवस्थान नाका जाल्यार बरी गजाल आमी करता कितें करूंक जाय तें तुम्ही विचारा मला आमदाराक म्हाका विचारता तेका विचारा तुका देवस्थान नाका काय विचार तेका घरा व्हरून दवरता घर बांदला खंय खंय तरी हांगा आनी खंय ताच्या मूळ घरा व्हरून दवरता जाल्यार वेलकम आमी हे करता प्रसाद घेता तेच्या घरा व्हरून दवरता देवस्थान एमएलए जावन गडकरी कडेन वयचे पडटा म्हणल्यार एमएलए तुमचें आयकत ना कोण अरे साहेबा सगळ्यांक आमी निवेदन दिलां सगळ्यांक निवेदन दिलां त्या निवेदना प्रमाणे येवंक जाल्ले देवस्थान आमकां येवंक जाल्ले बाबा आमी देवस्थान पळयता बाबा तुमचें कितें जालां तुमच्या खातीर तांकां तर इंट्रस्ट आसलो ते येवपाचें ना परवरकार सगळे आहा सगळे परवरकार आसा हांव न्हू कोणा खुबशे अडचण कोणा लग्न आहा कोण कोणा सुये सुतीक म्हणटा कितें आहा पण आमचे परवरकार कोण आहा ते येवपाचे येयल्या हांवें सगळे महिलांक हात जोडला पांय पडला सुवासिणी अजूनय पडटा ती तुमकां वट पौर्णिमा तर करूंक जाय हेच्या फुडें हेच जाग्यार करूंक जाय जाल्यार तुमी अवश्य फाल्यां आमी उलो वाडटले तेन्ना तुमी अवश्य येतले हे देवस्थान म्हाजें हांव म्हणटात पूण हे गांवचें देवस्थान आख्खे गोंयभरचें देवस्थान मिडियाक एकूच हांव रिक्वेस्ट करता मिडियाक एकूच रिक्वेस्ट करता की फाल्यां आमी एक्टिविस्ट मेळून जे ट्रान्सलोकेट केल्ले म्हणजे जे लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं जो सांतिनेज वोड कापलोलो आनी मागीर तो व्हरोन गोंय ग्रावंडार लायल्लो न्हू मुद्दम सगळे मिडियाक आपयता हांव आनी त्या झाडाकडे रावन प्रेस कॉन्फरन्स घेता की ते झाडाची हालत कितें जाला ती प्रश्न आता तुम्ही तुमच्या तरेन उलयले बाकीचे आपल्या तरेन शंकर कोणचे आपल्या तरेन उलयलो हय तुमकां दिसता इतले तुम्ही आवाज रेज केलो सरकारा मेरेन तुमचो आवाज वयतलो एक प्रश्न जालो कंटिन्युटी करता जी स्थानीक बायलां जी परवरची आसली ती वडाक फेरे मारताली ती बायलां आयज इतले प्रोटेस्टाक कित्याक ना तेंचेर कोणी दबाव हाडलेलो आसा कितें कारण कितें आहा हांव कारण काय सांगू म्हाजें काम हांवें सांगपाचें हेच्या फुडें सांगता हेच्या फुडें आमी सांगून थकले